Walking rajud mi diri guys. Walking trail. Mystic Forest. Padumi sa Mystic Forest of Olanga Island Wildlife Sanctuary guys. Pero maghuwat pa mi guys until September para maabot ang mga birds. Mga nalang mga birds dira guys. Kung wa na kuno nay water diha guys. Yang mga birds guys. Asa to gikan man labs? Russia. Russian Alaska. Russian birds guys. Maabot diri guys. Kanang inig melt daw sa snow dito. O kanang inig tugnaw di ay ngadto. So mobalhin sila din. So Cebu jud lang gipangita guys. Nagrabiha guys. Oh daghan kay mga crab. Hello. Mangrove naman jud ni. Oh aw kanang stone unsa ni may last? Corals ba? Corals. 300 meters away from the viewing deck. Ah, mo na di ha. Lagi. Ah, mo ni diri. Dinhi mo agto. Ah, alright. Mo jud. Di pa mo ko kahion. Dali ra kay to travel oy awa maabot na dayon taan. Guys, nindot ta diri guys ay magmuni-muni, makahuna-huna sa daghang huna-hunaon. My loves, di pwede di mangihi uy. Sabon ka di na karang na video ra ba ta ka? Di mangihi guys. Nindot ta diri guys. I love it guys. Puto uy, cute diri ay solemn kaayo. Makahuna-huna jud ka guys sa angay huna-hunaon. Oh, nice kay mo to dito. Init kilaw init pa kayo. Oh, kanang walay water goro. Maninindot ti adto walay water. So guys, ari na mo sa Cebu guys. Puya na mo sa Cebu guys. Dagan kay tagmatuan guys. Kadungog ato guys. Sumuk. Sumuka ning. Balik na ta guys. Mara ta guys. Nindot kayo guys no. Grabe oh. Ang mangroves guys ah. Maapot ang water guro diri taob no. Maabot jud. Ito yung simentong bon. Oh. No puti gihapon ay sand. May love oh. Nindot kaligo. Guys, manhigay mo September to March, dagan mo makita. Or manhi mo ka ng late afternoon na kaayo, wala na water dapat tao. So what, joy bird makita pa karon.